Awang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan. Uy, buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. $9.50 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil. Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66. Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon. Ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay o dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog o cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kumpleto detalye, tanaw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Hi, ako si Angeline Bautista, usa ka teacher ug volunteer. Teaching is my passion and as a believer of Christ, I decided to volunteer sa ministry during weekends. Challenging siya pero kaya ra gihapon tungod sa akong healthy lifestyle like workout and right diet ug ang MX3 capsule nga naay alpha, beta ug gamma nutrients. Thank you for the grace and love of the Lord and thank you MX3. I can still keep up. MX3, dili ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with biogenic. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa Haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, Haplos, ayos. Sa Haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, Haplos, ayos. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent oil extra strength. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos! Gamitin ang Efficacent extra strength para ready ulit sa galaw. Hanapin na sa paboritong tindahan.